पश्चिम बंगाल आसनसोल के चित्तरंजन रेलवे क्वार्टर से एक सीएलडब्ल्यू कर्मचारी का गोली लगा शव बरामद हुआ है। घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। हम बता दें कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा खत्म हुआ है, जिसके बाद लक्ष्मी पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। लक्ष्मी पूजा के ठीक एक दिन पहले देर शाम हुई इस घटना से चित्तरंजन रेलवे टाउन में सनसनी फैल गई है। मृतक रेल कर्मचारी की पहचान प्रदीप चौधरी के रूप में हुई है। उनका शव रेलवे टाउन के रोड नंबर 64 पर स्थित 25B क्वार्टर से बरामद किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही चित्तरंजन थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार इसी साल 3 अप्रैल को प्रदीप चौधरी की पत्नी संचिता चौधरी का गला कटा हुआ शव इलाके के ही रोड नंबर 28 वाले क्वार्टर से बरामद हुआ था। उनकी हत्या कर दी गई थी। चित्तरंजन पुलिस मामले की जांच कर रही थी कि संचिता चौधरी के पति का गोली लगा शव बरामद हुआ है। पुलिस की अगर माने तो संचिता चौधरी हत्याकांड में पुलिस ने उसके पति प्रदीप चौधरी के कई बार पूछताछ भी की थी। पुलिस और स्थानीय सूत्रों ने बताया कि प्रदीप चौधरी अपने बेटे देवदित्य चौधरी के साथ इस क्वार्टर में रहते थे। आज दोपहर के आसपास देवदित्य बाहर गए थे। शाम को जब वापस लौटे तो उन्होंने क्वार्टर का दरवाजा अंदर से बंद पाया। काफी देर तक पुकारने पर भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तुरंत ही पुलिस और स्थानीय वॉइस वार्डन मौके पर पहुंचे। दरवाजा तोड़ने के बाद देखा कि अंदर के कमरे में बिस्तर पर प्रदीप बाबू का गोली लगा शव पड़ा है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या उन्होंने खुद को गोली मारी है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। चित्तरंजन पुलिस ने कहा कि वे प्राथमिक तौर पर इस मौत की घटना की जांच कर रहे हैं। इस संबंध में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी संदीप कर ने कहा, रेलवे क्वार्टर से एक रेल कर्मचारी का गोली लगा शव बरामद हुआ है। यह घटना आत्महत्या है या हत्या, हम इसकी जांच कर रहे हैं। রাত 7:30টার সময় আজকে আমরা খবর পাই যে কোয়ার্টার নাম্বার 25B একটা ঘটনা ঘটেছে। সেই হিসেবে আমি আর আইসি সাহেবতে চলে এসেছি। এসে দেখতে পাই যে প্রদীপ চৌধুরী নামে একজন ব্যক্তি, প্রথমত সব দরজা বন্ধ ছিল। আমরা দরজা ভেঙে ঢুকেছি। ঢোকার পর দেখা যাচ্ছে যে একজন প্রদীপ চৌধুরী নামে একজন ব্যক্তি পড়ে আছেন বিছানায়। আপাতত দৃষ্টিতে আমাদের মনে হচ্ছে সুইসাইড, কিন্তু এখন এটা তদন্ত সাপেক্ষ বিষয়। এটা দেখি কি আছে পরবর্তীতে। কোনো বন্দুক গুলিবিদ্ধ কি? হ্যাঁ, কোথায় কোথায় লেগেছে স্যার গুলিটা? জাস্ট কি বলে ডান দিকে কপালের কাছে পিস্টল মিলা। হ্যাঁ, পাওয়া গেছে 7.64 mm ফায়ারআর্মস একটা। কিছুদিন আগে ওর স্ত্রীও মানে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। হ্যাঁ সেটা। তো স্যার কি বলবেন এই বিষয়ে? কানেকশন है क्या? দেখুন, এটা তদন্ত সাপেক্ষ বিষয়, এখন বলা যাচ্ছে না। আগে আমরা এই তো জাস্ট হয়েছে ঘটনাটা, এখন দেখি আমরা আরও যা। गोली कितना लगा है? একটাই। कोई सुसाइड नोट भी है? এটা এখন বলা যাবে না, এটা তদন্ত সাপেক্ষ এখন বলা যাবে না। স্যার, চিত্তরঞ্জনে একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, চুরি, মানে মার্ডার, আত্মহত্যা, কি বলবেন স্যার এই বিষয়ে? দেখুন, পুলিশ আমরা আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করছি এগুলো ঘটনাগুলো আটকানোর, কিন্তু দেখুন কোনো এই ধরনের ঘটনা ঘটলে তো প্রশাসন কিছু আটকাতে পারবে না। কেউ যদি কিছু করে এরকমভাবে। স্যার, গোলি কিস পার্ট में लगा गोली? বললাম তো এখানে डान और ब्लैकनिंग हुआ है, क्लोज फायरिंग क्लोज रेंज থেকে ফায়ার হয়েছে। কি বন্দুক ছিল স্যার? हत्या लग रहा है कि ये सुसाइड? আত্মহত্যাই মনে হচ্ছে, সুসাইডই মনে হচ্ছে। এবার দেখি আমাদের তদন্ত। बंदूक कहाँ से आया था, कुछ पता चल पाया सर? এটা বলা যাবে না, এটা এখনই বলা যাবে না। আর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে পাওয়া গেছে। কি বন্দুক ছিল কি? ও এটা খালি কার্টিজ, একটা খালি কার্টিজও পাওয়া গেছে। ঠিক আছে, এটা খালি কার্টিজ পাওয়া গেছে আর ফায়ারআর্মসটা ওনার কাছেই পাওয়া গেছে। ঠিক আছে, खाली कार्ट्रिज क्या वो ब्लैंक फायर था? नहीं अच्छा फायर होने के बाद खाली कार्ट्रिज তো বুঝতে হবে তো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ठीक है सर, थैंक यू। কি হয়েছে? আপনারা সবাই জানেনই যে গত 3 এপ্রিল ওনার ওয়াইফ সঞ্চিতা চৌধুরী মার্ডার হয়েছিল। এরিয়া 5-এ উনি 28 নম্বরে থাকতেন। ওর পরে উনি কোয়ার্টার চেঞ্জ করে এখানে এসেছেন। আজকে কী হয়েছে তা আমরা ঠিক করে বলতে পারবো না, কিন্তু যেটা আমাদের যে এখানে এসে যেটা জানতে পারলাম যে উনি সুসাইড করেছেন, যেটা মানে শোনা যাচ্ছে। এবার পুলিশ ইনকোয়ারি করে বলবে। আর পুলিশে যে আগে যে মার্ডার হয়েছিল ওইটাও কেউ ধরা যায়নি। এটাও নিয়ে লোকের মধ্যে একটা ইয়ে আছে যে ক্রাইম তো বেড়েই যাচ্ছে চিত্তরঞ্জনে। চুরি দেখছেন আপনারা, খবর করছেন যে রোজ একটু কোয়ার্টারে বেরোলেই একটু চুরি হয়ে যাচ্ছে ঘরে। আর
নিরাপত্তা নিয়ে তো সবারই একটু মধ্যে একটা আছে, ভয় আছে যে কালকে কার সঙ্গে কি হয়ে যাবে কেউ কিছু বলতে পারবে না। চিত্তরঞ্জন রেল শহর তো একটা প্রোটেক্টেড এরিয়া, ওর পরেও তো সব থেকে বেশি আমার মনে হচ্ছে আশপাশে যা এলাকা আছে সব থেকে বেশি মার্ডার এখানেই হয়, আর চুরিও বেশি, ক্রাইমটাও বেশি এখানেই আছে। কি বলবেন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে, কি বলবেন? প্রশাসন একটু অ্যাক্টিভ হওয়া দরকার আছে, লোকের মধ্যে একটা বিশ্বাস তৈরি করতে হবে, আর যা মার্ডারগুলো হচ্ছে ও তো যারা করছে ওদেরকে তো ধরতে হবে। তিনি কি শুনুন কিভাবে আত্মহত্যা করেছে সে? আমরা তো যেটা শুনেছি এখানে এসে যে ও গুলি চালিয়ে, মানে নিজেই গুলি চালিয়ে এটা করেছে। এবার পুলিশ ইনকোয়ারি করেই জানা যাবে যে কি হয়েছে না হয়েছে। আপনার নাম এবং পরিচয়? इंद्रजीत सिंह, আমি स्टेट INTC सीनियर जनरल सेक्रेटरी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।